Wonten ing video iki rekaman video pendakian dhateng puncak Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetha. Iki minangka pengalaman pisanan pendakian Gunung Lawu sing dhuwure 3265 meter saka lumahing segara. Gunung Lawu minangka salah sawijining gunung paling dhuwur ing Jawa lan paling dhuwur nomer 76 ing donya. Gunung Lawu nduweni 3 puncak yaiku Hargodalem, Hargodumiling, lan puncak paling dhuwur jenenge Hargodumila. Gunung Lawu dumunung ing antarane Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi lan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Wetan. Status gunung iki minangka gunung geni ngaso, sing kira-kira pungkasane jeblug ing tanggal 28 November 1885. Jalur munggah Gunung Lawu lewat Candi Cetha yaiku jalur munggah sing ana ing Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi base camp Candi Cetha yaiku ing Cetha Gumeng, Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Lokasi iki krasa ing jero komplek wisata Candi Cetha. Medan munggah lewat jalur Candi Cetha kaya ing ngisor iki. Kaping pisanan jalur munggah lewat Candi Cetha awujud lemah. Kapindho akeh wit keramat sing umure atusan taun. Katelu ana sumber banyu ing wilayah pos 3. Kaping 4 ana savana sing apik banget ing dhuwur gunung ing pos 5. Pungkasan ana papan misterius sing isih ana sejarah kuno sing diarani Pasar Dieng. Rute munggah wektu lan kondisi tlatah. Base camp pos 1,7 km sejam 30 menit. Rute munggah minangka jalur sing miring. Pendaki bakal nglewati Candi Ketek ing dalan menyang pos 1. Pos 1 tekan pos 2 100 meter sak jam. Jalur munggah wis mulai mlebu ing wilayah alas sing padet. Ing kene jalur munggah wis diwiwiti nanging isih akeh dalan sing lembut. Lan para pendaki bakal weruh wit-witan sing umure atusan taun sing batange ditutupi kain khusus. Pos 2 tekan pos 3 1,4 km sak jam 50 menit. Wiwit pos 2 rute munggah wiwit buka lan suhu udara rada adem. Rute munggah didominasi lemah sing gembur saenggake bledukan banget. Cedhak saka pos 3 ana Sendang, jarak menyang Sendang kurang luwih 15 menit. Pos 3 tekan pos 4 1 km 2 jam. Rute sakwise pos 3 isih padha karo sadurunge. Miring, dalane bleduk lan vegetasi alias isih buka. Pos 4 tekan pos 5 1,7 km 2 jam. Dalan wiwit menek kanthi pemandangan alas pinus ing sisi lorone. Pendaki bakal nemokke savana cilik ing dhuwur gunung lan mungkasi ing savana gedhe bulak peperangan. Pos 5 tekan Gupak Menjangan 700 meter 30 menit. Rute saka pos 5 tumuju Gupak Menjangan lumayan cedhek nanging terus munggah. Ing Gupak Menjangan pemandangane apik banget lan akeh papan kemah sing apik banget. Gupak Menjangan tekan Pasar Dieng 1,4 km 50 menit. Dalane bleduk, kudu nganggo topeng apa masker lan kacamata. Pasar Dieng tekan Hargodalem 350 meter 30 menit. Rute munggah wis mulai didominasi watu. Saka kene dalane munggah banget, dadi ati-ati. Hargodalem tekan puncak Hargodumila 600 meter 40 menit. Rute munggah terus munggah nganti puncak sejatine Hargodumila. Jarak total saka base camp Candi Cetha menyang puncak yaiku 9,75 km. Yen kondisi fisikmu apik, sampean bisa tekan dhuwur ing 10 jam 30 menit. Nanging mestine kesel banget. Mulakno disarane munggah 2 tekan 3 dina yen lewat jalur Cetha. Kanggo camping disaranke 3 panggonan. Kapisan pos 5. Ing pos 5 ana prapatan saka 2 jalur munggah yaiku jalur munggah lewat Candi Cetha lan jalur munggah lewat Jogorogo. Ing lokasi iki pemandangane apik banget amarga kiwa lan tengene minangka sabana sing jembar.
cocok kanggo nyiapke pirang-pirang tenda. Kapindho Gupak Menjangan. Jarake saka Gupak Menjangan menyang puncak kira-kira 2,35 km. Kanthi jarak sing cedhek iki para pendaki bisa nyerang isuk ing wayah isuk mung 2 jam. Lokasi camping ing tlatah Gupak Menjangan jembar banget lan asri. Biyen ceritane ing tlatah iki akeh kancil sing umbul-umbul. Anging saiki kaya-kayane wis punah utawa pindah. Katelu Harga Dalem minangka papan kanggo kemah para pendaki sing arep nyebrang rute kasebut. Ing ngendi Harga Dalem minangka salah sawijining titik nyebrang saka akeh rute hiking. Antarane rute munggah lewat Cemara Sewu, Cemara Kandang lan Candi Cetha. Dadi yen sampean arep nyebrang rute disaranke camping ing Harga Dalem. Yen ora luwih becik kemah ing Gupak Menjangan. Kanggo munggah lewat Candi Cetha disaranke mendaki nalika musim ketiga benter. Juli, Agustus, September minangka wektu paling apik. Yen sampean pengin nikmati pesona alam rute munggah Candi Cetha, para pendaki ora kena mendaki nalika musim udan. Amarga nalika musim udan rute munggah lewat Candi Cetha lunyu banget, lendut lan pedhot asring katon. Ora ketampa yen ana prahara ing wilayah sabana, dadi monggo digateke kahanan cuaca nalika munggah gunung. Pungkasane rute munggah lewat Candi Cetha pancen duwe wektu perjalanan sing luwih dawa nanging luwih lembut. Saka rute iki sampeyan uga bakal entuk pemandangan alam sing luwih apik tinimbang rute munggah liyane. Merga lewat Bulak Perang, Sabana, Alas Cemara nganti Pasar Dieng. Menurut para pendaki, jalur Cetha padha karo jalur munggah Gunung Argapura amarga ana sabana sing apik banget. Ing ngisor iki fakta mistis babagan Gunung Lawu sing kapetik saka sawetara sumber. Siji Sisa Brawijaya 5, Gunung Laling dhuwur nomor 5 ing Pulo Jawa iki minangka papan palereman pungkasan Raja Majapahit sing pungkasan yaiku Prabu Brawijaya 5. Nanging anehe ora ana jasad raja sing ditemokke. Diduga ngilang karo awak alias moksa. Sang Prabu kaderekan dening abdi dalem ingkang setya Kyai Jalak. Kaya dene bendarane Kyai Jalak uga moksa lan malih dadi manuk jalak miturut jenenge. Nanging jalak titisan Kyai ora ireng nanging gading. Ora kabeh pendaki bisa ketemu jalak iki. Loro Kyai Jalak, Kyai sing jelma dadi jalak gading dipercaya bisa menehi pitunjuk marang para pendaki supaya bisa tekan puncak. Nanging kanggo para pendaki sing dikarepke jalak lawu iki, kosok baline yen wong sing menek ora resik atine jalak lawu ora bakal katon. Pendaki biasane ora bakal tekan puncak amarga ora duwe restu Kyai Jalak. Telu iku kedadian kaya tembung. Gunung Lawu kayane urip bisa krungu saben omonganmu. Apa wae sing sampean sambat biasane dadi kenyataan. Nek kondo kesel munggah Lawu ya kesel tenan. Yen sampean ngomong kademan banget sampean bisa digawe adem. Papat Pasar Setan. Pasar Setan ora mung ana ing Gunung Merapi. Pasar mistis iki uga dipercaya ana ing Gunung Lawu. Pasar iki ora kasat mata nanging bisa keprungu saka wong akeh. Mung wong tertentu sing bisa krungu. Yen keprungu suarane apa Pak, Mbak, arep tembas apa Pak, Bu, duwite kudu dibuang. Sepiro regane? Banjur njupuk godhong kaya sampean lagi blonjo. Yen ora ditindakake jarene bakal ngadepi masalah ing Lawu. 5 Kupu ireng lan bunder biru. Kupu ireng karo bunderan biru ing swiwine. Yen sampean ndeleng kupu iki iku tandha yen sampean ditampa kanthi apik ing gunung. Malah sawetara wong percaya yen dheweke bakal nemokke berkah sakwise munggah ing omah. Nanging aja nyekel ngoyak nganggo malah mateni kupu ya. Pengawasane Lawu bisa nesu karo kowe. 6 Tabu nganggo klambi ijo. Tabu liyane yaiku dilarang nganggo sandangan ijo. Ijo minangka busanane Ratu Pesisir Kidul, Kanjeng Ratu Kidul sing ora sembarangan dienggo ing tanah Jawa. 7 Kelompok nomor ganjil.
Sing arep munggah Gunung Lawu disaranke aja nganti munggah Gunung Lawu kanthi kelompok sing ganjil. Jarine bisa nuwuhake nasib ala. In this video is a video recording of climbing to the top of Mount Lawu via the Ceto Temple Road. This is the first experience to climb Mount Lawu, which is 3,265 meters above sea level. Mount Lawu is one of the highest mountains in Java and the 76th highest in the world. Mount Lawu has three peaks, namely Hargodalam, Hargodumiling, and the highest peak named Hargodumila. Mount Lawu is located between Karanganyar Regency, Central Java Province, Ngawi Regency, and Magetan Regency, East Java Province. The status of this mountain is a resting volcano, which is estimated to have last erupted on November 28, 1885. The Mount Lawu climbing route via Ceto Temple is a climbing route located in Karanganyar Regency, Central Java Province. The location of the Ceto Temple base camp is in Ceto Gumeng, Jenawi, Karanganyar Regency, where this location fills inside a Ceto Temple tourist complex. The climbing terrain through the Ceto Temple road is as follows. First, the climbing route via Ceto Temple is in the form of land. Second, many sacred trees are hundreds of years old. Third, there is a water source in the area of post 3. Fourth, there is a beautiful savanna on top of the mountain at post 5. Lastly, there is a mysterious place that remains of ancient historical Pasar Dieng. Ascent road, distance travel, time travel, terrain condition. Base camp post 1, 1.7 km, 1 hour 30 minutes. The climbing route is a sloping trail. Climbers will pass Ketek Temple on the way to post 1. Post 1 to post 2, 900 meter, 1 hour. The hiking trail has started to enter the dense forest area. Here the climbing road has started to climb, but there are still many gentle roads, and climbers will see several hundreds of years old trees whose trunks are covered with special cloth. Post 2 to post 3, 1.4 km, 1 hour 50 minutes. Starting from post 2, the climbing road starts to open. The air temperature is a bit cold. The climbing road is dominated by loose soil, so it's very dusty. Near from post 3, there is a spring. The distance to the spring is about 15 minutes. Post 3 to post 4, 1 km, 2 hours. The road after hitting 3 is still the same as before. The incline, the road is dusty, and the forest vegetation is still open. Post 4 to post 5, 1.7 km, 2 hours. The road starts to climb with views of the pine forest on either side. Hikers will find a small savanna on top of the mountain and up in the large savanna of Bulak Peperangan. Post 5 to Kupak Menjangan, 7 meters 30 minutes. The road from post 5 to Kupak Menjangan is quite close but continues to climb. At Kupak Menjangan, the scenery is very good and there are many really good camping spots. Kupak Menjangan to Dieng Market, 1.4 km, 50 minutes. The road is dusty. You should wear a mask and goggles. Dieng Market to Hargodalam, 350 meter, 30 minutes. The climbing road has started to be dominated by rocks. From here, the road is very uphill, so be careful. Hargodalam to peak of Hargodumila, 600 meter, 50 minutes. The hiking road continue uphill until the true peak of Hargodumila. The total distance from the Ceto Temple base camp to the summit is 9.75 km. If your physical condition is good, you can reach the top in 10 hours 30 minutes. However, it must be very tiring. Therefore, we recommend climbing for 2 to 3 days if you go through the Ceto Temple road. For camping sites, we recommend 3 places. First, post 5. At post 5 is
the intersection of two climbing routes, namely the climbing route via Ceto Temple and the climbing route via Jogorogo. At this location, the view is very good because left and right is a vast savanna, fit to set up multiple tents. Second, Kupak Menjangan. The distance from Kupak Menjangan to the top is about 2.35 km. With this close distance, climbers can summit a trek in the morning in just 2 hours. The location for camping in the Kupak Menjangan area is very wide and beautiful. In the past, it was said that in this area there were a lot of deer roaming around, but now they seem to have become extinct or have moved. Third, Hargodalam. Hargodalam is a place to camp for climbers who want to cross the road, where Hargodalam is one of the crossing points of many hiking routes, among them. Third, Hargodalam. Hargodalam is a place to camp for climbers who want to cross the road, where Hargodalam is one of the crossing points of many hiking routes, among them climbing routes via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, and Ceto Temple. So if you plan to cross the road, we recommend camping at Hargodalam. If not, it is better to just camp at Kupak Menjangan. For climbing via Ceto Temple, we recommend climbing in the dry seasons, July, August, September area the best times. If you want to enjoy the natural charms of the Ceto Temple climbing route, climbers should not climb during the rainy seasons, because during the rainy season the climbing route via Ceto Temple is very slippery, muddy, and fog often appears. Not to mention if there is a storm in the savanna area, so please pay attention to the weather condition when climbing. Finally, the climbing route via Ceto Temple does have a longer travel time, but is more gentle. From this route you will also get a better natural view than other climbing routes, because you pass Bulak War, Savannah, Cemara Forest to Deer Market. According to many climbers, the Ceto route is similar to the Argopuro mountain climbing route because there are beautiful savannas. One rest of Brawijaya 5, the fifth highest mountain on the island of Java, is the final resting place of the last king of Majapahit, namely Prabu Brawijaya 5. But strangely, none of the bodies of the king were found. He allegedly disappeared with his body, alias Mokso. The king was accompanied by his loyal courtier Kyai Jala, just like his master. Kyai Jala also Mokso, disappear and transform into a starling bird according to his name. However, the Kyai's incarnation starling is not black but ivory. Not all climbers can meet this starling, though Kyai Jala, Kyai who incarnated as an ivory starling, is believed to provide clues for climbers to get to the top, but for the climbers desired by this Jala Lawu. On the other hand, if the climber does not have a clean heart, the Jala Lawu will not appear. Climbers usually will not reach the top because they do not have the blessing of Kyai Jala. 3. It happens like a word. Mount Lawu seems to have a life that can hear you every word. Whatever you complain about usually comes true. If you say you are tired of climbing Lawu, you are really tired. If you say very cold, you can be made cold. 4. The Fields Market. The Field Market is not only found on Mount Merapi. This mystical market is also believed to exist on Mount Lawu. This market is invisible to the naked eye but can be heard from the crowd. Only certain people can hear it. If you hear the voice, "What are you doing, sir?" or "Mom, what do you want to buy, sir?" or "Mom, you should throw away your money, no matter how much it is worth. Then pick the leaves as if you were shopping." If this is not done, it is said that you will face problems in Lawu. 5. Black butterfly and blue cycle. Black butterfly will blue cycle on its wings. If you see this butterfly, it is a sign that you are well received on the mountain.
Even some people believe that they will find blessing after climbing home. But don't scratch, kiss, disturb, even kill the butterfly, okay? Lawu watchdog can be angry with you. 6. Green fashion taboos. Another taboo is that it is forbidden to wear green clothes. Green is the dress of the Queen of the South Coast, Kanjeng Ratu Kidul, which is not used arbitrarily in Java. 7. Group of odd number. Those of you want to climb Mount Lawu are advised never to climb Mount Lawu with an odd number of groups. It is said that it can bring bad luck. Dalam video ini merupakan rekaman video pendakian ke puncak Gunung Lawu melalui rute Candi Ceto. Merupakan pengalaman pertama mendaki Gunung Lawu yang tingginya 3265 mdpl. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa dan tertinggi ke-76 di dunia. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Gunung Lawu terletak di antara Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api istirahat. Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885. Rute pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto merupakan rute pendakian yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi base camp Candi Ceto berada di Ceto, Gumeng, Jenawi, Kabupaten Karanganyar, di mana lokasi ini berada di dalam satu kompleks wisata Candi Ceto. Medan pendakian melalui rute Candi Ceto sebagai berikut ini. Pertama, rute pendakian via Candi Ceto berupa tanah. Kedua, banyak pohon keramat yang berusia ratusan tahun. Ketiga, ada sumber air di area pos 3. Keempat, terdapat sabana cantik di atas gunung di pos 5. Terakhir, ada tempat misterius sisa-sisa sejarah zaman dahulu yang bernama Pasar Dieng. Rute pendakian, jarak tempuh, waktu tempuh, kondisi medan pendakian. Basecamp pos 1 1,7 km 1 jam 30 menit. Rute pendakian berupa jalanan setapak yang landai. Pendaki akan melewati Candi Ketek di tengah perjalanan ke pos 1. Pos 1 ke pos 2 900 meter 1 jam. Jalan pendakian sudah mulai masuk ke area hutan lebat. Di sini rute pendakian sudah mulai menanjak, tapi masih banyak jalanan landai. Dan pendaki akan melihat beberapa pohon berumur ratusan tahun yang batang pohonnya ditutupi kain khusus. Pos 2 ke pos 3 1,4 km 1 jam 50 menit. Mulai dari pos 2 rute pendakian mulai terbuka dan suhu udara agak dingin. Rute pendakian didominasi oleh tanah gembur sehingga sangat berdebu. Dekat dari pos 3 ada sumber mata air. Jarak tempuh ke mata air sekitar 15 menit. Pos 3 ke pos 4 1 km 2 jam. Rute setelah pos 3 masih sama seperti sebelumnya. Tanjakan, jalanan berdebu, dan vegetasi hutan yang masih terbuka. Pos 4 ke pos 5 1,7 km 2 jam. Jalanan mulai menanjak dengan pemandangan kanan kiri hutan cemara. Pendaki akan menemukan sabana kecil di atas gunung dan berakhir di sabana besar Bulak Peperangan. Pos 5 Gupak Menjangan 700 meter 30 menit. Rute dari pos 5 ke Gupak Menjangan lumayan dekat, tapi menanjak terus. Di Gupak Menjangan pemandangannya sangat bagus dan banyak tempat ngecamp yang enak banget. Gupak Menjangan ke Pasar Dieng 1,4 km 50 menit. Jalanan berdebu, sebaiknya pakai masker dan kacamata. Pasar Dieng ke Hargodalem 350. Pasar Dieng ke Hargodalem 350 meter 30 menit. Rute pendakian sudah mulai didominasi dengan bebatuan. Mulai dari sini jalanan sangat menanjak, jadi berhati-hati. Hargodalem ke puncak Hargodumila 600 meter 40 menit. Rute pendakian menanjak terus sampai puncak sejati Hargodumila. Total jarak tempuh dari basecamp Candi Ceto sampai puncak adalah 9,75 km.
Apabila kondisi fisik kamu bagus, kamu dapat sampai puncak dalam waktu 10 jam 30 menit. Akan tetapi itu pasti lelah sekali. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk mendaki 2 hingga 3 hari jika lewat rute Candi Ceto. Untuk tempat ngecamp kami merekomendasikan 3 tempat. Pertama, pos 5. Di pos 5 adalah tempat persimpangan dari 2 rute pendakian, yaitu rute pendakian via Candi Ceto dan rute pendakian via Jogorogo. Di lokasi ini pemandangannya sangat bagus karena kiri kanan adalah sabana yang luas, muat untuk mendirikan banyak tenda. Kedua, Kupak Menjangan. Jarak dari Kupak Menjangan sampai puncak sekitar 2,35 km. Dengan jarak sedekat ini, pendaki dapat summit attack di pagi hari hanya dengan waktu 2 jam. Lokasi ngecamp di area Kupak Menjangan ini sangat luas dan asri. Dulu katanya di area ini banyak sekali menjangan yang berkeliaran, tetapi sekarang sepertinya sudah punah atau berpindah tempat. Ketiga, Hargo Dalem. Hargo Dalem adalah tempat ngecamp bagi pendaki yang ingin lintas rute, di mana Hargo Dalem adalah salah satu tempat persimpangan dari banyak rute pendakian. Di antaranya rute pendakian via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Ceto. Jadi kalau mau berencana lintas rute, kami lebih menganjurkan untuk ngecamp di Hargo Dalem. Jika tidak, mending ngecamp di Kupak Menjangan saja. Untuk pendakian via Candi Ceto, kami merekomendasikan untuk mendaki di musim kemarau. Bulan Juli, Agustus, September adalah waktu yang terbaik. Jika ingin menikmati pesona alam rute pendakian Candi Ceto, sebaiknya pendaki tidak mendaki saat musim hujan. Karena saat musim hujan, rute pendakian via Candi Ceto sangat licin, berlumpur, dan sering muncul kabut. Belum lagi jika ada badai di area sabana. Jadi, tolong perhatikan kondisi cuaca saat mendaki. Akhir kata, rute pendakian via Candi Ceto memang memiliki waktu tempuh yang lebih lama, tapi lebih landai. Dari rute ini, kamu juga akan mendapatkan pemandangan alam yang lebih bagus daripada rute pendakian lainnya, karena kamu melewati Bulak Peperangan, sabana, hutan cemara, hingga Pasar Dieng. Menurut banyak pendaki, rute Ceto mirip dengan rute pendakian Gunung Argopuro, karena ada sabana yang indah. Berikut ini fakta-fakta mistis tentang Gunung Lawu yang dikutip dari beberapa sumber. 1. Peristirahatan Brawijaya 5. Gunung kelima tertinggi di Pulau Jawa itu merupakan peristirahatan terakhir Raja Majapahit penghabisan, yakni Prabu Brawijaya 5. Namun anehnya tak satu pun ditemukan jasad Sang Prabu. Disinyalir menghilang bersama raganya alias mokso. Sang Prabu ditemani abdi dalamnya yang setia, yakni Kyai Jalak. Sama seperti tuannya, Kyai Jalak juga bermoksa dan menjelma menjadi burung jalak sesuai namanya. Namun jalak jelmaan Kyai bukan berwarna hitam, melainkan gading. Tak semua pendaki bisa bertemu dengan jalak ini. 2. Kyai Jalak. Kyai Jalak yang menjelma sebagai jalak gading ini dipercaya memberikan petunjuk bagi pendaki untuk sampai ke puncak. Namun bagi pendaki yang dikehendaki oleh jalak lawu ini. Sebaliknya, jika pendaki itu tak memiliki hati bersih, jalak lawu tidak akan muncul. Pendaki biasanya tidak akan sampai puncak sebab tak memiliki restu dari Kyai Jalak. 3. Terjadi seperti perkataan, Gunung Lawu seolah memiliki nyawa yang bisa mendengar setiap kata-katamu. Apapun yang kamu keluhkan biasanya terwujud. Jika kamu mengatakan kelelahan mendaki Lawu, kamu benar-benar dibuat lelah. Jika kamu mengatakan sangat dingin, kamu bisa dibikin kedinginan. 4. Pasar Setan. Pasar Setan ternyata tidak hanya terdapat di Gunung Merapi. Pasar mistis ini juga diyakini ada di Gunung Lawu. Pasar ini tak terlihat dengan mata biasa, namun terdengar keramaian. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mendengarnya. Jika kamu mendengar suara "Arep tuku opo mas, mbak? Mau beli apa mas, mbak?" Sebaiknya kamu membuang uangmu, berapapun nilainya, lalu petiklah daun seperti sedang berbelanja. Jika ini tidak dilakukan, konon kamu bakal menghadapi masalah di Lawu. 5. Kupu-kupu hitam dan bulatan biru. Kupu-kupu hitam dengan bulatan biru di sayapnya. Kamu
Melihat kupu-kupu ini pertanda kamu diterima baik di gunung tersebut. Bahkan beberapa orang mempercayai ketemu berkah setelah pulang mendaki. Namun jangan sampai menangkap, mengusir, mengganggu, bahkan membunuh si kupu-kupu. Penunggu lawu bisa murka sama kamu. 6. Tantangan busana hijau. Pantangan lain yakni dilarang memakai busana berwarna hijau daun. Hijau merupakan busana Ratu Pantai Selatan, yakni Kanjeng Ratu Kidul yang tak sembarang dipakai di Jawa. 7. Rombongan jumlah ganjil. Anda yang hendak mendaki Gunung Lawu dihimbau jangan mendaki Gunung Lawu dengan rombongan berjumlah ganjil. Konon hal itu bisa mendatangkan kesialan. Matur nuwun sampun kersa mirsani video niki. Aja lali klik langganan, seneng lan bagike mring kanca-kancane panjenengan. Sumangga ninggalke komentar babagan video iki. Thank you for being willing to watch this video. Don't forget to click subscribe, like and share with your friends. Please leave a comment about this video. Terima kasih telah bersedia menonton video ini. Jangan lupa klik berlangganan, suka, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Silahkan beri komentar tentang video ini. Finally we arrive the peak of Mount Lawu. Akhirnya kita bisa tekan puncak Gunung Lawu. 15 jam, 15 hours to achieve this summit with grup keong. Grup keong. Keong racun. Oh my god. This is the atmosphere of Mount Lawu. Today is Sunday, August 70, 2020. Keadaan kahanan puncak Gunung Lawu tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harga ya.
Aduh, Sep. Jadi juga di Semeru baik. Sudah dulu, kurang bagian. Kurang bagian. Yang penting makan. Foto karo foto ini fotonya aja. Iya, foto karo Mbak ini foto sama fotonya Mbak. Apa? Jam 6. Iya. Ayo, jul kamono. Nah, aku kudu sarapan, aku lemes. Posisinya aku slopet. Oh, nah kok menginyupir langsung. Aku sih tak lemes ya, Pak. Yuk, terus ambil kan? Ya, ya. Ambil ya. Yang penting sekali. Foto. Yang penting sekali gini. Ini foto dulu Bang. Bang, ya. Yo, siap. Ambil, Bro. Kisar mana sih? Kisar mana sih? Gua itu kan Mas. Nah, iya. Yuk, Ji, Bro. Lu. Terus, yang penting fotonya aja, Ji. Wah, kayak saya boleh ikutan nih. Ji, Bro. Lu. Terus, Ya. Hah? Permisi, Mas. Ji, Bro. Lu. Oh, mau kan gak bisa foto. Yang warungnya sih penting. Joni. Johnson. Bro. Aku. Oke, masih kok. Ah, ini pergi, Pak. Di mana sakit? Iya. Puncak Lawu. Godu Mila 3953. Gila. Enggak pikir Yang merem doang. Yang merem. Aku goblok. Emang foto dulu Gar. Tabakku dulu karo bapak iso. Kok gentenan terus pakainya di sini bisa, Pak. Ada rasa sesek-sesekan yang kono. Yang kono ning kene. Mas Arsi, kok kene bisa kok di zoom. Ya anu rasa nyedek kono. Yo, tandane sampe sulit. Faik mau bro. Ya kan silang. Ora kan jarene. Kiwo. Seneng kan ngono. Tandane persimpangan ya. Yo bro, poin dhisik soalnya nyong istirahat suwene per jam. Video iki. Pak foto koyo ngene. Moh sing bareng ngaran kowe yo. Enggak. Ora salah. Aku Ora foto.
Ya foto Jarod kali yuk. Tak otomatis. Betul, Bang. Ayo. Nah. Ya, wes, aku. Wes, ya, ya. Sekalian rombongan. Rombongan ya, ini rombongan. Ayo. Ya, rombongan. Mas, Ya, rombongan ini. Rombongan dulu. Ya. Ini rombongan ini ya, ya selesai. Terus ya, nih. Dari mana Mas kamu? Dari Bekasi ya? Iya, Ini saya rekam ya. Oke ya. Sukses selalu. Siap. Ya. Selamat. Selamat. Ini ora nyandak nggo iki. Ya, ya. Yuk. Ayo. Piye, Mas? Kono. Lewat di sini lewat pun enggak meneh kok. Ora. Bulan-bulan, malah sudah.